नमस्कार आपण मोर शुभ संध्या आ सहित मोर चैनल भानी क्रिएशन को पुणी थे स्वागत जनावि। आज मोर गोटे स्वरचित लेखा आपण सम्मुखें उपस्थापन करने जाऊँगी। जो लेखार शीर्षक है कहानी मो जीवन पुस्तकर। एमती कहानी तो समस्त जीवन में किसी ना कि थाए। आज जो कहानी मुझे लिखा जाऊँगी सेटा सबू वृद्धा आ वृद्ध मान समर्पित करुच्ची। चलतु शुणा कहानी मो जीवन पुस्तकर। ए जीवन पुस्तकर कहानी टिके भिन्न धरणर। ए जीवन पुस्तकर कहानी टिके भिन्न धरणर। सबू कहानी शुभारंभ बेस हस खुशी आनंद उल्लास रे भरा, किंतु दुखद अध्याय जवनिका जाए लगी रही है। मनरे उंकी मारुथिबा सत भावनार इंद्रधनु तो लुचि जाए। मनरे उंकी मारुथिबा सत भावनार इंद्रधनु तो लुचि जाए। आउ मो आकाश रे भरी जाए कालीमा, घन कालीमा। एमिति रे पथभ्रष्ट भी हो जाए। मु बहुत कष्ट रे अमावास्यार अंधकार दूरे जाई पूर्णमी जनर झलक पाइला बेलू पुणी घेरी जाए कला बादल। एमती उत्थान पतन जीवन भितरे केतेबेले जे हजि जाए मोर बाल्य शैशव किशोर आउ यौवन किछि बुझी हुएनी। मु जाई पहुँची जाए बार्धक्यर द्वार देश रे। मो जीवन वृक्षरु सबुज पत्र फूल फल सबू अपसरी जाए। मु पाल्टी जाए रास्ता कड़े थिबा थुंटा बरगछटिए जहाड़ को कि कहार नजर केबे जाएनी। केबे केबे किए केमती कहिबार शुणे, हाँ ए वृक्षटी बहुत पुराना, केते झंकालिया और फूल फल भरपूर थिला, केते पशुपक्षी गोरु गाई और बाटोईंकर आश्रय स्थल थिला। हेले आज ए कि शोचनीय अवस्था तार। हाँ आज घर कोण रे पड़ी रही मु हुए समालोचनार शिकार। आज घर कोण रे पड़ी रही मु हुए समालोचनार शिकार। दयार पात्र अविरत लुह झरुए प्रियजनकर कटुक्ति भरा कथा और परिहास शुणी शुणी। जीवन बंची रखा दी बेला दी मुठा दाना मुहरे दिए सत, हेले जो न थाए किसी स्वाद ना कहार आंतरिकता। आज अलड़ा मु समस्त पाई, आज अलड़ा मु समस्त पाई बाध्य पशुटे भली कर्म आदरी पड़ी रही थाए ए संसार जंजाल मुक्तिर प्रतीक्षा रे। ना कहा पाखरे मो मन कथा जनाए ना किए मते बुझिबाकू चेष्टा करे। किए बा आउ बुझिबो, जी तो थिला से भी मुह मोड़ीनेला ए संघर्षमय जीवन कहानी रू। सबू स्मृति छाड़ी दे से स्मृति को पाथेय करी जीवन काटिबा ही सार हुए। ए कहानी खाली मोर नुहे, ए कहानी खाली मोर नुहे बयसर अपराह्न पहुँची सारी सबू वृद्ध वृद्धांकर। अतीत कौन आउ फेरी आसब एक भाविबा भूल। अतीत जेतिकी हसाए ताठू अधिका कंदाए। बेसी दुख लगे ए परिवर्तित समाज को देखी, दुख लगे से पुओ झील को देखी जहाँ जन्म दे कोले काखे मनीष करवा आ समाज रे प्रतिष्ठित कराऊ कराऊ जीवन अधारू अधिक बयस कटि जाए। निजर सबू सुख स्वाच्छंद्य को जलांजलि देवाक पड़ता है। आज से पिला मानक पई आमे सबुठ बड़ बोझ होई रही जाई थाउ। दीपद कथा हेबाकू भी बहुत नेहरा हेबाकू पड़े। सामान्य टिके भूल पाई केते कौन कथा सुनिबा को पड़े। ए व्यस्तबहुल जीवन रे सतरे सेमान पाखरे समयर अभाव संगे संगे धैर्यर भी अभाव। बेले बेले बहुत इच्छा हुए निजर समसामयिक सांगसाथी बा किछि लोकों सहित कथा हेबाकू, किंतु सेथिरे भी थाए पुओ भौंकर कटकणा और तागिद। आज मने पड़ती जीवन यात्रा देखा होइतिबा केते सांगसाथी और पथिक सब। सेमानक भितरु किए केमती रही जाइछंती अधा रास्ता रे, तो किए केमती आगुकू अग्रसर हो जाइछंती। किए किए अभिनय सारी बाहुड़ी गलेनी, तो कहार परिणत बयस भी अभिनय सरीनी। किए आज घर कोण रे रोग सज्जा पड़ी, तो किए एकत्र बेदनारे जर्जरित होउछि। कहार आखिरे रोशनी नहीं, तो किए किए मनीष भी आउ चिन्ह पाऊना। आज समस्त अंतरात्मा विलाप करुछि।
ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଳାପ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଏକ ବିରହୀ କପଟ ଭଳି, ଯିଏକି ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ସାଥୀହରା ହୋଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ। କିଏ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ତ କିଏ ପୁଣି ସେସବୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା, ଆଉ କିଏ କିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ତା ମନର ବେଦନା। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ତାର ଜୀବଦଶା କାଳେ କେବଳ ଧନ ମାନ ଯଶ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଜୀବନ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବନ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ରାତି ପାହିଯିବା ପରେ ରାତ୍ରିର ଘନ କାଳିମା ଭିତରେ ଜୀବନର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଦିନେ ଲୁଚିଯାଏ। ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁନିଆ ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠେ ନବପଲ୍ଲବିତ ଫୁଲ ଫଳର ସମ୍ଭାରରେ। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ରହିଯାଇଥାଉ ଘର କାନ୍ଥର ସେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ। ଏମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ, ଏମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତିଛବି ବି ଲୁଚିଯାଏ, ରହିଯାଇଥାଏ ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଡାଏରୀର ପଛ ପୃଷ୍ଠାରେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଲିଭିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ନାଁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, କେବଳ ତିଳ ତର୍ପଣ ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ବି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବ ସଭ୍ୟତାର ନାଁରେ। ଶେଷରେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠିବ, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କର ଆଶିଷର ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ଆଉ କେହି ବି ରହିବେନି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ପ୍ରଳୟ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହି ଦିନେ ଟଳି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ହୁଏତ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅରୁଣିମା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ରାମରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଲେଖା ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାନି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।